हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखि पारुथबे वर्तमान मो सांगर किए अच्छी वर्तमान ओम अच्छी मो पाखे। ओम आज आमर कौन अच्छी देखा चल सरप्राइज अच्छी तो पाई 13 दिन आइसे खाइनु ना। चलो देखिया कौन से करुची। ओम कौन अच्छी ओम तू देख कौन अच्छी। ओम देख कौन अच्छी तू खोलिक देखुन कौन अच्छी देखेनी। देख 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 सेठी देख सेठी ओ हे रे कौन हे रे की खुशी। हाँ भाज दवा पिंकी कह दे पिंकी भाजिया पिंकी कह दे पिंकी नानी कहूनु ये सुजुना छुई काटुची ता देहरे पकई झोल करिवो। केते दिन हला माछ ओम कौन हला कौन कहउचंती माँ कौन कहला माँ कौन कहला माँ कौन कहला कहूनु काखेमी ना माँ कौन कहला कहूनु माँ कौन कहला कहूनु हाँ कह केते दिन हला आइसे खाइने कहूनु कहूनु केते दिन हला आइसे खाइन तू कह। हाँ तू खाइनु ना तू खाइबू हला। हाँ आज तो पाई कौन हम माछ ना कौन ओके ठीक अच्छे कुआर जीवा हाँ तुमको कौ से बुढ़ा किमी चलती देख बुढ़ा क्या कहला बुढ़ा कुआर जीवा कह कुआर जीवा कुआड़े गजिया घर जावा हो चल ठीक अच्छे चलो गजिया घर जावा बर्तमान गजिया घर जाए देखिया कौन कर ओम आसिक रास्ता पाखे ठिया है गजिया घर जीव बोली। चलो आम गजिया घर जाए कंटिन्यू करिया। ओम कुआर जीवा हाँ गजिया घर जीवा ना हाँ ठीक है चल कादो अच्छी देखी चल एटा आम नवीन पट्टनायक रास्ता कादो रास्ता चलो 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 ए बड़े हाँ तू तो सब जानी चलो कौन करिया जाएंगी काम किए करुची काम किए करुची अच्छा अच्छा ये किए काम करुची देखनी टे बाटा भाई ये काम कर कौन तुम कत आस कहला मो बापा बाटा भाई काम कर जाए गजिया भाई कहीं ये किए कहीं कौन कर है ता बापा बस ऊपर तो पुआ है तले पुआ आसिक जगी बापू से जाए कि माछ देखी कौन कहला पचार पूरा खुशी आज मोर हो गला कह आज कौन सी बार मानिमिनी गुरुवार कौन शुक्रवार कौन किसी बार मानिमिनी मुझे खाइमी खाइमी जहाँ हम देखा मुझे आज गोटे से रखी बड़े ओम आम माछ मुंड केते बड़ एति बड़ ना कौन आ कि कह आम रहा ये ना जीवा घर कम हो देख गजिया भाई घर कम हो गजिया भाई एटा इंदिरावास घर हो इंदिरावास घर हो गजिया भाई काम काढ़ गजिया किसी कह बहुत हो गला
ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିବେ କ'ଣ ବିଜି ଓହୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା ବିଲ୍ ହେଲାନି ଆଉ ହବ ନା ଇଏ କିଏ ଏ ଛୁଆ ଦୁଇଟା କିଏ ଆ ଯିବା କହିଦେମି ଫୋନ୍ କରି କହିଦେମି କହିଦେମି 4ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ କହିମି ବା ତୁ ମୋର ସଣ୍ଟରିଂ ବାଡ଼େନୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲାଣି ଆରାମସେ ଚାଲ ପଢ଼ିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କହ ଆଉ ବନ୍ଧପୁର ଯିବା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ବନ୍ଧପୁରକୁ ଏଇଟା ଆମ ଟିବଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ପଡ଼ିଆ ଘର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି ଆମ ଓମର ବାହାଘର ହବ ସେଇଠି ଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଏଇଠି ହବ ତ ସେଇଠି ହବ ତ ବାହାଘର ହଁ ଆମ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଏଠି ସବୁ ଜାଳ ନେଇକି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଉଁଲି ଏରିଆ ଆଉ ଜାଳ ଫାଳ ତ ସେ ତ ଆଣିବେ ଆଉ ଏଠି 2ଟା ଛୁଆ ଚାଲୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି 2ଟା ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ କନଭେଣ୍ଟ ନା କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇ ସାଇ ଆଇଲାଣି ଦୌଡ଼ି ସାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆସ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏଇଖିଣି କୁହ ଘରକୁ ଯିବା ଦେଖ ସ୍କୁଲ ପିଲା ସବୁ ଆଇଲେଣି ବାବା କାଣ୍ଡିଆ ମୂର୍ଖ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନ କ'ଣ ଆଜି ତୁ ସ୍କୁଲ କାହିଁ ଯାଇନୁ ହଉ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଭଲ କିଛି ଦେଖେଇବା ଏବେ ଖାଲି ନୂଆ ଆମର ଏଇଠି ଗାଁରେ କିଛି ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ତାପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇମୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଯାଇକି ଦେଖେଇମୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବସିବୁ ଚାଲ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ନା କ'ଣ କିଛି ଭଲ ଦେଖା ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହିଦେ